Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks God. Today we can meet again in the subject of SIMI, Indonesian history in the time of Islam, in the period of Islam. And starting our lecture today, let's be reciting together Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Well, ladies and gentlemen, my student, today we are going to listen to student presentation. There are five students who will present the PowerPointers. Firstly, Araido. Secondly, Auriel. Thirdly, Bagas. Fourthly, Bagus. And last, Bambang. Each student just present the PPT just 5 minutes maximum. Okay. Okay, I would like to give opportunity to Araido. Araido, your time is 5 minutes, please, to present your PowerPointers. Okay, go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam di Lombok. Agama Islam sendiri masuk ke Lombok pada sekitar abad ke-16 Masehi. Dan penyebarannya yang terkenal yaitu dari ekspedisi Jawa yang di bawah pimpinan Sunan Prapen, salah seorang putra dari Sunan Giri. Dan sebelum Islam datang ke Lombok, Lombok sendiri mempunyai agama tradisional yang dinamakan Buddha, yaitu sebuah agama dengan corak animisme dan panteisme, yaitu pemujaan terhadap roh leluhur dari berbagai dewa lokal. Selain Buddha, Lombok juga pernah menganut Hindu dan Buddha yang dipengaruhi oleh daerah tetangganya yaitu Bali. Islam sendiri dibawa ke Lombok dengan media pewayangan. Dalam melakukan pewayangan itu sendiri, bahasa yang digunakan adalah bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Uniknya, apabila syahadat tidak menggunakan bahasa Arab, maka bisa dilakukan dengan bahasa Sasak, yaitu asyhadu ingsun sinuru anak sinu, anging stoken ngaraning pangeran, anging Allah pangeran, kasabenere lan ingsun angurahi, stukune Nabi Muhammad utusan demi Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mengenai Islam Telu sendiri, ditemukan pada Babat Lombok, Diburitan, Nurcaya Nusada, dan sumber Belanda dalam catatan maupun penelitian. Wutu Telu sendiri memiliki 4 konsepsi, yaitu satu, pandangan jika Wutu Telu salah satu adalah sistem reproduksi, yaitu menganak atau beranak, menteluk atau bertelur, dan mentiuk atau berbuah. Dua, ada ketergantungan makhluk hidup. Yang ketiga, ada sistem agama, yaitu dari awalnya kita hidup atau menganak, jadi beranak, urip atau hidup, dan mate adalah akhir dari kehidupan tersendiri, yaitu dari kepercayaan. Keempat ialah iman kepada Allah, iman kepada Adam, dan iman kepada Hawa. Ajaran agama Watu Telu sendiri didapatkan dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijtima. Di dalam Islam Watu Telu terdapat beberapa upacara, yaitu yang disebut dengan upacara gawe urip, yang berisi tentang upacara buang au atau upacara kelahiran, ngegerisang atau pemotongan rambut, ngitanang atau kitanan, merosok atau meratakan gigi, merari atau mualang atau mencuri gadis, yaitu dan metikah atau perkawinan. Orang Islam Telu sendiri berpedoman pada 3 keyakinan, yaitu meyakini roh nenek moyang, dan keyakinan terhadap persembahan, keyakinan terhadap alam, lingkungan, air, tanah, dan bumi. Islam Telu sendiri mempunyai beberapa keistimewaan, yaitu di mana Islam Telu sendiri
Mereka hanya sholat 3 waktu, yaitu pada waktu subuh, maghrib, dan isya. Islam betul Islam betul-betul sendiri pada saat ini hanya diikuti oleh hanya diyakini oleh orang-orang Sasak, dan kebanyakan juga mereka sudah merubah Islam mereka sendiri menjadi Islam Batu Lima, yaitu Islam yang kita kenal sekarang. Islam Batu Telu sendiri termasuk ke dalam eh, ke dalam akulturasi antara agama Islam dan juga agama tradisionalnya yaitu Buddha. Jadi bahwa di sini menceritakan bahwa Islam sendiri masuk itu dengan cara perlahan, dengan cara damai, tidak ada paksaan, sehingga terjadilah banyak akulturasi yang tidak ingin menghilangkan agama, bukan agama, Okay, Aredo, nilai leluhur. Ya, Pak. your time was over. So please you close your Ya. screen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next presenter is Aurea. Ariel is similar. Your time also 5 minutes, please. Ariel, please unmute. Okay, Ariel, please. Baik, saya di sini akan bersaksikan tentang Kesultanan Banjar dan peran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Islamisasi di Kalimantan Selatan. Awal mula agama Islam masuk ke Kalimantan, Islam datang ke Kalimantan pada abad ke-15 Masehi. Suatu ketika Raden Paku atau Sunan Giri berlayar ke Pulau Kalimantan dan mendarat di Pelabuhan Banjar sekitar 1430 Masehi. Beliau dengan kedatangannya sebagai mubalik dengan membawa barang dagangannya dengan 3 buah kapal. Lalu banyak eh, tersiar tentang berita agama Islam di kalangan penduduk baik melalui pendatang, pedagang dan mubalik maupun orang-orang Kalimantan sendiri yang pernah menyinggahi Jawa Jawa Timur. Perkembangan Islam di Kesultanan Banjar. Islam masuk ke Kesultanan Banjar ketika terjadi krisis kepemimpinan di akhir kerajaan Daha. Pada saat itu, yang agama resminya adalah agama Hindu. Raden Samudra menjadi putra mahkota kerajaan Daha dan pewaris raja. Pada dasarnya dia adalah cucu dari raja terakhir kerajaan Daha, Raja Sukarama. Sesuai dengan hikayat Banjar bahwa Raja Sukarama mewasiatkan bahwa tahta kerajaannya akan diturunkan ke cucunya yaitu Raden Samudra. Pada saat krisis terjadilah perang saudara. Putra mahkota Raden Samudra mencoba meminta bantuan ke kerajaan Demak di Jawa Tengah yang kemudian dipimpin oleh Sultan Trenggono untuk melawan pamannya Raden Samudra yaitu Raden Temenggung. Tetapi dengan syarat bahwa Raden Samudra eh, sesuai syarat yang diberikan Sultan Demak ke Raden Samudra. Setelah kemenangannya, Raden Samudra harus memeluk agama Islam dan meninggalkan agama lamanya. Setelah kemenangan Raden Samudra, akhirnya Raden Samudra pun memeluk agama Islam dan meninggalkan agama lamanya. Dan ia menjadi raja pertama di Kesultanan Banjar, yang diberi nama dengan Sultan Suryanullah atau lebih dikenal dengan Sultan Suryansah. Lalu ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari atau lebih dikenal dengan nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lokgabang, wilayah Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah. Beliau adalah pengarang kitab Sabil Mutadin yang banyak menjadi rujukan bagi pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Lalu ada peran Syekh Muhammad Arsyad dalam Islamisasi di Kalimantan Selatan. Tahun 1186 Hijriah, Muhammad Arsyad tiba di Kesultanan Banjar di Kalimantan setelah menempuh pendidikan di Mekah dan di Madinah selama 35 tahun. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah mendirikan lembaga pendidikan yang hampir sama seperti pondok pesantren. Peran Muhammad Arsyad dalam proses Islamisasi pada Kesultanan Banjar cukup berpengaruh di mana dalam pengajarannya Muhammad Arsyad juga menerapkan hukum Islam seperti adanya hukum potong tangan bagi pencuri. Dengan kegigihan dan keuletan dan ilmu yang dimilikinya, Islam benar-benar berkembang pesat pada abad ke-18 sampai 19 Masehi di Kesultanan Banjar atas dukungan penuh dari Sultan di Kesultanan Banjar.
Peran Muhammad Arsyad di Kesultanan Banjar bisa dilihat ketika ia berusaha mendirikan jabatan mufti, mendirikan lembaga pendidikan, mengembangkan dakwah ke berbagai pelosok di Kesultanan Banjar, dan lebih utamanya adalah membina kader ulama dan fuqaha yang bisa terjun langsung ke daerah menegakkan hukum Islam, mendirikan masjid dan surau, serta berusaha menghidupkan pengajian dan sholat jamaah di setiap masjid dan surau. Semangat untuk melakukan pembaharuan dalam Islam dalam kepribadian Arsyad begitu mencolok ketika ia memperkenalkan gagasan-gagasan untuk mendirikan lembaga keagamaan dalam bentuk lembaga pendidikan Islam. Muhammad Arsyad ini pun sangat disegani oleh para sultan di Kesultanan Banjar. Dengan kebijakan Syekh Al-Banjari ini tuh perlahan-lahan hukum Islam untuk masuk ke istana dalam masyarakat Banjar, ajaran fikih dan mazhab Syafi'i sangat berpengaruh sehingga menjadi hukum adat rakyat. Syekh Al-Banjari juga mengusulkan kepada Sultan untuk membentuk Mahkamah Syariah, yaitu suatu lembaga pengadilan agama yang dipimpin oleh Mufti sebagai ketua hakim tertinggi pengawas pengadilan umum. Dalam penyebaran dan Islamisasi di Kalimantan juga dikenal peranan seorang ulama yang Hatib Dayan. Ia adalah seorang utusan dari Jawa, tepatnya Kerajaan Demak. Tujuan Sultan Demak mengirimnya adalah untuk mengislamkan orang Banjar. Lalu Kerajaan Banjar mengalami kemajuan sebagai dampak dari dibukanya wilayah kerajaan ini sebagai pelabuhan bebas. Tetapi sebaliknya, kehadiran unsur asing di daerah itu juga dapat mengakibatkan perpecahan di kalangan istana. Okay, Ariel, your time was over. Please close your PPT. Ariel, I would like to ask to you, do you come from Banjarmasin? Huh? Bukan. Do you come from West Java? Are you Sundanese or Iya, Banjar? Huh? Sunda. Sunda, Allah gening orang Sunda, lain orang Banjar, kumaha atuh. And Araido, do you comes from Lombok? Araido, Bukan Pak, dari Blora. Blora, Central Jawa. Okay. Iya. Lombok, yes. Okay, thank you. Okay, the next presenter is Bagas. Bagas, your time also 5 minutes, please. Okay, go ahead. Hello, Bagas. Bentar, Pak. If this trouble with your PowerPointers, please you explaining directly without PowerPointers. Just 5 minutes, okay? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan mempresentasikan Sumedang Larang, kerajaan bercorak Islam di Tanah Priangan. Berbicara mengenai kerajaan Sumedang Larang tentu tidak bisa dipisahkan dari kerajaan sebelumnya yang bernama Kerajaan Tembong Agung, yang didirikan oleh Prabu Aji Putih pada tahun 721 Masehi di Desa Leuwihideng, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, yang sekarang telah menjadi bagian dari Genangan Waduk Jati Gede. Nah, kemudian pada tahun 980 Masehi, putranya Prabu Trajimalela atau Prabu Batara Tungtang Buana merubah kerajaan Tembong Agung menjadi kerajaan Sumedang Larang setelah ia bertapa di Gunung Nurmala. Ia mengatakan bahwa Insu Meda, Insu Madangan, yang artinya saya lahir untuk menerangi. Nah, corak-corak Islam mulai masuk ke wilayah Sumedang itu pada tahun 1570 Masehi pada pemerintahan Ratu Pucuk Umun, penguasa Sumedang yang ke-7. Ratu Pucuk Umun menikahi bangsawan Muslim yang bernama Pangeran Kusumadinata I atau yang lebih akrab disebut dengan Pangeran Santri. Asal-usul Pangeran Santri ini ada yang menyebutkan bahwa ia adalah cucu dari Arya Damar, yang mana Arya Damar ini adalah anak dari Prabu Wikramawardhana, menantu Prabu Hayam Wuruk, penguasa Majapahit.
Kemudian Ratu Pucuk Umun dan Pangeran Santri ini menyebarkan agama Islam di wilayah Sumedang, salah satunya dengan menggunakan kesenian gamyung atau sekarang dikenal dengan kesenian bandreng. Nah, setelah Ratu Pucuk Umun meninggal, maka tahta kekuasaan dipindahkan kepada anaknya yang bernama Prabu Angkawijaya atau yang lebih populer dengan sebutan Prabu Gesan Ulun pada tahun 1578 Masehi. Penobatan ini juga bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Pakuan Pajajaran akibat dari invasi Kesultanan Banten. Nah, pada waktu itu empat menteri kepercayaan Pajajaran yang dinamakan Kandagalanteng membawa eh, mahkota Bino Kasih Sang Hyang Pakai kepada Kerajaan Sumedang Larang dan inilah sebabnya mengapa Kerajaan Sumedang Larang disebut-sebut sebagai penerus dari Kerajaan Pajajaran. Nah, pada masa pemerintahan Prabu Gesan Ulun ini, Sumedang Larang mencapai puncak kejayaannya di mana wilayahnya hampir seluruh wilayah Jawa Barat minus daerah Cirebon. Nah, pada tahun 1585 Masehi, Prabu Gesan Ulun ini berniat untuk memperdalam ilmu agama ke Kesultanan Cirebon. Namun di sana di Kesultanan Cirebon, Ratu Harisbaya yang merupakan permaisuri dari Kesultanan Cirebon ini terpikat kepada ketampanan Prabu Gesan Ulun karena konon katanya Prabu Gesan Ulun ini mempunyai wajah yang rupawan dan karisma sebagai seorang raja. Ia meminta kepada Prabu Gesan Ulun untuk dibawa pulang ke Sumedang atau tidak ia akan bunuh diri seperti itu. Nah, Prabu Gesan Ulun akhirnya membawa Ratu Harisbaya ke Sumedang. Tentu saja tindakan itu membuat Sultan Cirebon marah besar dan kemudian Sultan Cirebon mengobarkan perang kepada Kerajaan Sumedang Larang pada 1585 Masehi. Akhir dari peperangan ini dimenangkan oleh Kerajaan Sumedang Larang dan Sultan Agung menjadi penengah dari konflik tersebut. Sultan Agung mengatakan bahwa Ratu Harisbaya harus diceraikan Sultan Cirebon dan nikahkan kepada Prabu Gesan Ulun. Sebagai gantinya, Prabu Gesan Ulun harus menyerahkan wilayah Majalengka kepada Kesultanan Cirebon dan Sultan Cirebon pun menyetujuinya. Nah, Prabu Gesan Ulun merupakan raja terakhir dari Kerajaan Sumedang Larang sebab anaknya Rangga Gempol I atau nama aslinya Raden Surya Diwangsa ini mengintegrasikan Kerajaan Sumedang Larang kepada Kesultanan Mataram. Tentu bukan tanpa sebab, karena Kerajaan Sumedang pada waktu itu kekuasaannya telah melemah, sedangkan digepit dua kekuasaan besar dari barat ada Kesultanan Banten dan dari timur ada Kesultanan Cirebon. Lalu ia berpikir bahwa akan mengintegrasikan Sumedang kepada Mataram karena ia pikir bahwa ia masih bagian keturunan dari Kesultanan Mataram dari garis ibu, yaitu dari Ratu Harisbaya. Bagas, Maka stop, Bagas. Please ya, close ya, operators. terima kasih. Okay, Bagas, are you comes from Sumedang also? Are you Iya, Sumedang? iya Pak, saya dari Sumedang. Okay, thank you. Okay, the next presenter is Bagus. Bagus, your time also 5 minutes, please. Siapa? Sebelumnya saya mohon maaf untuk off cam Pak. Kameranya soalnya ada kendala. Okay, please. Okay, go ahead. Ya, Okay, Bagus, please. baik. Display activity. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Pertama-tama saya akan menjelaskan awal perkembangan Islam di Jawa Barat. Tentunya terlepas dari tidak terlepas dari
penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Wali Songo di Pulau Jawa. Salah satu orang yang turut mempromosikan Islam di Jawa adalah Wali Songo. Sepanjang abad ke-15 hingga ke-16, Wali Songo memainkan peran penting dalam proses Islamisasi di Jawa. Cendekiawan atau pembicara Muslim terkenal lain yang mempromosikan Islam di Jawa dikenal sebagai Wali Songo. Hal ini dirujuk dengan dibangunnya kerajaan Demak yang bercorak Islam yang menjadi titik dakwah para Wali Songo. Lalu Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati berjasa menyebarkan agama Islam ke Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cirebon. Islam pertama kali menyebar ke Jawa Barat antara abad 15 hingga 16. Monarki Sunda yang terakhir beribu kota di Pakuan Pajajaran yang dikenal sekarang sebagai Bogor mengalami pergolakan pada abad ke-21 sehingga akibat masuknya Islam yang pengaruhnya masuk melalui Cirebon dan Banten, beberapa pemberontakan yang bertujuan membebaskan wilayah-wilayah yang terikat di Pakuan, antara lain Cirebon, Raja Galuh, Talaga, dan Banten, semakin melemahkan kekuasaannya yaitu Pakuan Pajajaran. Setelah itu, ya saya akan membahas mengenai penyebaran Islam di Cirebon. Cirebon merupakan lokasi pertama yang dijadikan koloni Muslim Islam menjadi menyebar dari lokasi ini ke daerah-daerah lain di Jawa Barat. Keberadaan tokoh ketiga memiliki kaitan langsung dengan apakah Islam dipraktikkan di seluruh wilayah Jawa Barat sebagai tonggak Islam di Cirebon. Lalu peranan dalam peletakan Islam pertama kali Jawa Barat dalam hal ekspansi Islam ke seluruh Jawa Barat Sunan Gunung Jati dan Fatailah yang paling berkait. Sunan Gunung Jati menggantikan pamannya Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon pada tahun 1480. Sunan Gunung Jati mampu mendirikan Cirebon sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Begitu ia menjadi terkenal. Sunan Gunung Jati berhasil membangun sistem pemerintahan berbasis Islam. Penduduk Cirebon pertama kali mengenal Banten sebelum Sunan Gunung Jati datang merupakan wilayah dari Kerajaan Pajajaran yang saat itu dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Beliau juga mencoba untuk meyakinkan Prabu Siliwangi untuk memeluk agama Islam, namun gagal. Saat Kerajaan Galuh ingin menyerang, mereka pun takluk oleh kekuatan Muslim, sehingga wilayah tersebut menjadi wilayah dakwah Sunan Gunung Jati. Namun dakwah Sunan Gunung Jati tetap mengikuti toleransi yang tinggi dan tetap mempertahankan unsur-unsur agama Hindu dan Buddha yang merupakan agama pertama yang dianut oleh masyarakat Jawa sebelum Islam masuk. Dan ada juga beberapa kebijakan yang disampaikan oleh Guru Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam, yaitu satu, menyebarkan agama Islam dengan adat. Alih-alih menggunakan budaya Arab untuk menyebarkan Islam, Sunan Gunung Jati menggunakan tradisi dan budaya asli melalui kesenian lokal. Sunan Gunung Jati begitu sukses dalam diam-diam mengonversi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta ke Islam tanpa terlibat dalam keramaian. Satunya adalah penggunaan gamelan sekaten sebagai sarana pengenalan Islam di lingkungan sekitar. Saat Idul Fitri dan Idul Adha, saat ada banyak orang, Sunan Gunung Jati biasa menabuh gamelan. Penambah gamelan memiliki biaya yang harus dibayar penonton. Namun pembayarannya bukan dengan uang, melainkan dengan merenungkan dua kalimat syahadat. Hello, Bagus. Your time is over. Oh, yes, sir. Bagus, are you sick now? Yes, sir. And you come from Cirebon? No, I am from Bandung. Bandung. But Orang bisa ngomong Cirebon ya? Kepriben kayak ora. pengen ngomong sejarah Cirebon tapi duduk wong Cirebon kepriben kayak. Okay, good. And Yeah. The last presenter is Bambang. Bambang, your time also 5 minutes, please. Ya, Pak. Saya akan mempresentasikan tentang peran Sunan Bonang dalam penyebaran Islam di Jawa Timur. Dari biografi, nama lain Sunan Bonang adalah Maulana Makdum Ibrahim. Diduga ia lahir di Tuban pada tahun 1465 Masehi. Secara silsilah, Sunan Bonang masih memiliki garis keturunan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan ke-23 dari Rasulullah. Oleh sebab itu, dalam serat Darmo Gandul, karya sastra tentang runtuhnya Majapahit, beliau disebut dengan julukan Sayyid Keramat.
Dalam serat itu pula beliau disebut sebagai orang Arab keturunan Nabi Muhammad dari jalur ayah. Sedangkan silsilah Sunan Bonang dari jalur ibu menurut kitab Tarikhul Aulia karya Kiai Haji Bisri Mustafa adalah yaitu Sunan Bonang keturunan dari Raja Pajajaran. Semasa remaja, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahnya, Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri Sunan Ampel seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Pendidikan yang ketat dan disiplin tetap didapatkannya, sehingga kemudian Sunan Bonang benar-benar menjadi cendekiawan ulama serta wali yang disegani dan dihormati. Ketika Sunan Bonang berumur 18 tahun, ia pernah diajak ayahnya pergi ke Tartar, negeri Cina Barat, dan ditinggalkan di sana. Pada waktu itu Sunan Bonang muda menggunakan nama Nambian Song. Ketika sudah 2 tahun di Tartar, Sunan Ampel mengajaknya keluar. Dalam perjalanannya mereka menggunakan pelayaran perahu. Sunan Bonang tidak diberitahu ke arah mana yang hendak dituju sampai akhirnya mereka berlabuh di pantai Makassar. Setelah sampai Sunan Bonang ditinggalkan sendiri sehingga selama 8 tahun di Makassar ia mempunyai sahabat yang siap menjadi muridnya. Ia merasa senang dengan pedalaman belajar ilmu lebih tentang ilmu keagamaan. Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq sewaktu bersama dengan Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji. Keduanya sama-sama belajar di Malaka dan Pasai, baru kemudian menunaikan ibadah haji di Mekah. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar agama Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, ilmu kesaktian, dan kedikdayaan yang menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Perjalanan dakwahnya menurut Babat Daha Kediri, usaha dakwah awal yang dilakukan Sunan Bonang di pedalaman Kediri dengan pendekatan yang cenderung bersifat kasar, kekerasan. Sunan Bonang tidak sekedar dikisahkan merusak arca yang dipuja penduduk, melainkan telah pula mengubah aliran air sungai Brantas dan mengutuk penduduk suatu desa gara-gara kesalahan satu orang warga. Untuk mendirikan dakwah Islam di pedalaman, Sunan Bonang dikisahkan mendirikan masjid pertama di tepi barat sungai Brantas, tepatnya di desa Singkal. Sebagai akibat pendekatan dakwahnya yang keras itu, dikisahkan bahwa Sunan Bonang menghadapi resistensi dari penduduk Kediri berupa konflik dengan Buto Locaya dan Nyai Plencing, yang kiranya musuh-musuh Sunan Bonang yaitu menunjuk pada tokoh-tokoh penganut ajaran Bairawahi di daerah Kediri. Sebutan Sunan Bonang diberikan kepada Pangeran Makdum Ibrahim kiranya berkaitan dengan kediaman barunya di Desa Bonang di Demak. Sebagai imam yang tinggal di Bonang, masuk akal jika beliau kemudian disebut dengan gelar hormat Sunan Bonang yang bermakna guru suci yang berkediaman di Bonang. Peran Sunan Bonang dalam menjabarkan Islam di Pulau Jawa di dalam seni pertunjukan yaitu mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Kemampuan Sunan Bonang memahami sastra Jawa dan tampil sebagai dalang turut berperan melakukan penyempurnaan dalam dakwahnya. Penyempurnaan itu yaitu menyempurnakan susunan gamelan, menambahkan lagu-lagu, menambahkan ricikan seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampongan, mengubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending, serta penemu alat musik Bonang. Selain itu, Sunan Bonang juga menyebarkan dakwah melalui karya sastra Suluk Wujil, yaitu naskah primbon adalah tulisan Sunan Bonang, memuat ajaran tasawuf yang mendalam, bersumber dari kitab-kitab klasik, berisi ajaran Islam dan nasihat-nasihat para ulama yang merujuk tulisan ulama sebelumnya. Sunan Bonang juga menulis. Oke, Bambang, your time. Ya. Please close the PowerPoint. Terima kasih. Okay. Thank you very much for your presentation, my student. I would like to make the comment. Generally, I think your title is based on your choice, okay? Because of that, you should be master in your topic. What one of the characteristics that you are master in your topic should be explaining without reading the text, okay? If you explaining something without
reading the text. It is meaning that you understand what about the topic. Okay, so I think it is very important. So you should be master, understand in your topic, not only when presentation the PowerPointers, but also, of course, when writing the full people. Okay. So I would like to make the comment also one by one. Okay, just a moment. Okay, it is clear for you, my comment. Okay, firstly, I would like to make the comment to Araido and S. Haryoko. Araido, your title is not yet history title. Why? As I have mentioned last week, what is different between history student and other discipline? As history student, we should be aware that when we make the title should be using the period, the time, and so on and so forth. Okay, so if your title is Islam di Lombok, it is still the problem. When? Because between Islam in Lombok, for example, in 19th century and 21st century, it is very different in historical development. Okay, so I think it is not only for Araido, but also for others students. Please ensure that if you want to make the title, should be using the time, the period, and so on and so forth. Okay, so it is about your title, and then in your analyzing, okay, it is also still descriptively, chronologically, you not yet analyzing the cause and effect. For example, you should be elaborate more about the Sunan Prapen. Who is Sunan Prapen? As the son of Sunan Giri from East Jawa, okay? Not from Lombok. So I think should be clear who is Sunan Prapen as the son of Sunan Giri, and what the relationship, for example, between the Sunan Prapen and the local cleric, okay, Islamic scholars in Lombok, Awan Sela. So who is the big role in the process of Islamization in Lombok? The cleric from East Java or cleric or Islamic scholar from Lombok, Awan Sela? It should be clear, okay? Including also why in Lombok there is the available about the Islam Watu Telu. I think it is the local belief, how local culture modify and also interact with the Islam as the universal teaching. Okay, so because of that should be also explained. How about the Islam Watu Telu now? As we know, the Lombok now what is categorized as the Pulau Seribu Masjid. Okay, I think if you going to Lombok Island, there's many malls, and of course the Islam Watu Telu is maybe less than the full Islamic teaching and learning in Lombok. Okay, so I think your analyzing should be also comprehensively about the development of Islam in Lombok and when it is the 19th century or 20th century and so on and so forth. Okay, Araido, do you understand? Yes, sir, yes. Okay, and then about your reference. Your reference, okay, 10 sources, but please answer, it is not only for Araido, also for others. We should be find out about the what we call it the standard history book. Okay, what is standard history book? Well, standard history book is the history book who always used by anybody as the historian or the history teachers. Okay, so I think you should be identified about the standard history book
related to the Islam in Lombok. Okay. For example, you should be referred to the MC Reclap. Okay. Modern Indonesian History, and then Dennis Lombard, all translated in the bahasa Indonesia, you know. Dennis Lombard, Lakafur Jawa, Nusa Jawa Islam, Nusa Jawa Silang Budaya. Okay. Of course, also the Taufik Abdullah and Adrian Bilapian, because it is the standard history book nationally revised from the Indonesian national history in the time of New Order government. Okay, so should be referred to the standard history book in order our explaining about the Islamic Lombok is comprehensively. Okay, not only descriptively, chronologically, and so on and so on. Okay, Redo, do you understand? Yes, sir. Yes. Okay, second, Aurel. I think Aurel is Banjarnese, but you are Sundanese, okay? Okay, Aurel, your title is okay. It is an example about the history title. Okay, good. Kesultanan Banjar dan peran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Islamisasi di Kalimantan Selatan. Abad 16, abad 19. Good, okay? However, unfortunately, Aurel, it is similar also when you explaining about the Banjarni Sultanate and also the role of Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari in the process of Islamization in South Kalimantan. You just chronologically, descriptively, less analyzing cause and effect. For example, you should be explaining about how the relationship between the Banjar Masin Sultanate in one hand and Islamic Demak Sultanate in others in Central Java. Okay, it is very important because if we study about the Sultanate of Banjar in South Kalimantan, there are many impacts from Demak Sultanate in Central Java. Not only in political matters, but also in social, cultural matters. Okay, let's read the title of the king in Banjar, Mangkubumi Antasari. It is a Javanese name, Javanese title. Okay, so I think should be clear the relationship between the Banjar Masin Sultanate and Demak Sultanate in Central Java, including also should be analyzed comprehensively about the figure and the role of Muhammad Arsyad Al-Banjari. Okay, not in the Hijriah, in the Anno Hijriah, but in the Anno Domini. Okay, jangan di tahun Hijriah nanti bingung. So harus di tahun Masehi. You should be explain who is Muhammad Arsyad Al-Banjari. Aurel, you understand? So I think it is the central figure of Muhammad Arsyad Al-Banjari is very critical, and you should be explaining in detail in the Masehi calendar, okay, not in the Hijriah year. And including also, I think, what the kind of Islamic style in Banjar in South Kalimantan, it is very important. In order maybe what is the specifically teaching and learning from Muhammad Arsyad Al-Banjari, because every Islamic scholar, prominent Islamic scholar in Indonesia, there's many specifically teaching and learning in Islam, particularly with the Islamic mysticism, Islamic tasawuf, you know. For example, Syekh Yusuf Al-Makassari from Makassar. He has the tasawuf teaching, namely as the tasawuf al-halwati. Okay, there's many also tasawuf Qadiriyah, Naqsabandiyah, and others. Maybe Muhammad Arsyad Al-Banjari from Banjarmasin Sultanate has also specifically about the tasawuf teaching. Should be explaining. Okay, I think it is very critical. And about your reference, okay, 10 resources. But again, you should be referred to the standard history book. Historian who expert about the Banjar Sultanate in South Kalimantan.
you should be read about the Halil Samsudin PhD. Hello, Ariel. You listen my explanation? Yes. Okay. You should searching about the Prof. Halil Samsudin PhD. Okay. Talking about the Sultanate of Banjarmasin in South Kalimantan, including also Itas Samsiah, because this historian from UI, University of Indonesia, also talking about the history of Banjar. Martin van Bruynesen, okay, the Dutch scholar expert in Islam in Indonesia, should be also used in your people, okay. And lastly, Ajumadi Ajra about the Islam in Indonesia, how the Islamic thinking from the prominent cleric or Islamic scholars in Southeast Asia and relationship with the Islamic scholar in the Middle East. Okay, so I think it is very important to be used in your poor people. Okay, Aurel, ngartos teh Aurel anon ku Bapak diterangkan. Ngartos. Yes, sir. Aduh, Aurel teh Sugante orang Banjarnya, gedeng orang Sunda atuh, kumaha ari orang Sunda mah. Okay, the next is Bagas Sutara. Bagas, Sumedang larang kerajaan bercorak Islam di tanah Priangan. Okay, it is good. It is the history title. Okay, good. Again, similar with others. Bagas, your explanation, you're talking about related to the history of Sumedang Larang is still chronologically not yet analyzing in cause and effect. Okay, particularly you should be explaining more about the position of Sumedang Larang Kingdom between the Cirebon Kingdom in one hand, Mataram Kingdom in others, in Central Java, and Banten Sultanate in West Java. So I think Sumedang Larang is between many superpower in the time. So Sumedang Larang should be oriented to the Cirebon, to Mataram Kingdom, or to the Banten Kingdom. I think it is very important. Okay, Sumedang Larang is not the big kingdom. I think it is what is impacted by many superpower as the kingdom at the time. Cirebon, Mataram, Banten, and so on and so forth. Okay, so it is very important to be explained about the Sumedang Larang kingdom. Okay, including also maybe you should be analysis the prominent kings from the Sumedang Larang kingdom. For example, Prabu Gesan Ulun, and others, including also the meaning. What the meaning of title Prabu Gesan Ulun? Gesan Ulun, it is Sundanese language or Sanskrit language? Okay, what the meaning? Gesan Ulun. Okay, and you said also the Kusuma Dinata. If he as the ancestor from the Majapahit Empire in East Java, I think the name is not Kusuma Dinata, maybe Kusumo Dinoto, yeah? Javanese, because he comes from Majapahit Empire in East Java. Okay, do you know what is different between the Sundanese language and Javanese language? Sundanese A, Javanese O, Suwirto, Javanese, Suwirta, Sundanese, okay? Kusuma Dinata, Sundanese, Kusumo Dinoto, okay? Javanese. Should be analysis about the title, including also the name of Sumedang Larang Kingdom, okay? And about your reference also, okay, there's 10 resources, but please also should be using about the standard history book. Historian who expert in the Sumedang Larang Kingdom. You should be read about the Nina Lubis et al., the history of West Java, for example. You should be also read about the Edi S. Ekajati dissertation, Dipati Ukur, and others, West Java history, including also the history of Sumedang Larang, okay? And Dennis Lombard, as I have mentioned
as the prominent historian from the French, Lakafe Jawa, translated in the Bahasa Indonesia, become the Nusa Jawa Silang Budaya in 3 volumes. Okay, it is very critical in order Bagas can understand about the Sumedang Larang Kingdom. Okay, Ya, include Pak. also Terima kasih. why Sumedang Regency prominent with the tahu, tahu Sumedang. Do you know the Rosa, Rosa, Datuk Rosa, do you know? The title was Datuk from Malaysia, Datuk Rosa, the prominent singer from Sumedang, okay? his Datuk, his title Datuk from Pahang Sultanate, Malaysia, okay? Okay, Bagas, that's my brief comment. And next, Bagus, yeah. Bagus M. Stio. Bagus, peran Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Okay, it is good. And the history title, okay? But similar with other, your presentation is just descriptively, chronologically, not yet analyzing cause and effect in history, including also similar with the Bagas, okay? If you talk about the Cirebon, talk about the figure of Sunan Gunung Jati, you should be also analyzing the relationship between Cirebon Kingdom in one hand, Banten Sultanate in others, and including also Mataram Sultanate in Central Java. Okay, because the nine sign Wali Songo in West Java just one figure Sunan Gunung Jati. Meanwhile, in Central Java and East Java there are many nine sign. Okay. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Muria. So the critical question is why the one of the nine sign in West Java just one figure, Sunan Gunung Jati. And I think Cirebon Kingdom also become the prominent sultanate when Sunan Gunung Jati rule in this area. When Sunan Gunung Jati passed away, I think his son and his also ancestors, Sultan Hasanuddin and others, and Cirebon also become the what is Little Kingdom and impacted by the Mataram Kingdom and Banten Kingdom. Okay, so I think should be analysis not only about the history development of Cirebon Sultanate, but also the figure, the role and the figure of the Sunan Gunung Jati ourselves. Okay, you maybe should be also criticize about who is Sunan Gunung Jati. Whether Sunan Gunung Jati is similar with Raden Patah, for example, or it is different. Sunan Gunung Jati, for example, according to Professor Edi S. Eka Jati, is not Raden Patah, but it is the Syarif Hidayatullah. Okay, the what is the son of or the son-in-law of the Prabu Siliwangi and so on and so forth. So there's many opinion about the figure of Sunan Gunung Jati ourselves. You should be analysis clearly because you're talking about the position and role of Sunan Gunung Jati as the spreader or propagator of the Islam in West Java. Okay. Your reference also okay. There's the 10 resources, but please again should be read about the standard history book. You should be read about the Dadan Wildan PhD. Dadan Wildan PhD, Professor Dr. Dadan Wildan PhD, he's alumni of UPI, alumni of our study program. Should be read because his dissertation, his PhD thesis related to the Sunan Gunung Jati between what is fiction or fact. Okay, so I think should be read this book. It is very critical, and also should be read about the Hussein Jadiningrat dissertation about the Banten, history of Banten. Of course, should be read also the book of Rick Lepp in Modern Indonesian History because
if we talk about the history, it should be based on the historical fact, not only the what is fiction, legendary figure, and so on and so forth. Because if we talk about the nine sign, the Wali Songo in Jawa, there's between fiction and history fact is still confused. Okay. Okay, bagus. Do you understand? Okay, thank you for the comment, sir. Okay. And last is the Bambang. I think you are the Bambang Andriansah. I think you comes from Surabaya or East Jawa, Bambang? No, yeah, from. Saya dari Jakarta, Pak. Oh, do you come from Jakarta? Okay, not from Surabaya. Okay, it is my critical notes. Firstly, peran Sunan Bonang dalam penyebaran Islam in Jawa Timur. Why, in my opinion, your title is not yet the history title? Because you didn't use the time, the period, okay? So when the Sunan Bonang live, it should be clear in the title, okay? So your title is still not yet the history title. Okay, Bambang? And okay, you're analyzing also still descriptively, chronologically, not yet analyzing in cause and effect, particularly when you talking about the Sunan Bonang Awan Sela. Who is Sunan Bonang? Okay, this figure, including also his role in propagation of Islam in East Jawa. What the meaning of Bonang? Okay, Bonang I think is the orchestra or gamelan in Jawa. Why this wali not labeled as the Sunan Kecrek, Sunan Kendang, Sunan Goong? Okay, should be explained because it is specifically why this sign this wali as the Sunan Bonang. What the meaning of Bonang here? And in your explanation, you said that Sunan Bonang categorized as the hard approach to the Javanese community in propagating Islam in one hand. But in other hand, you said Sunan Bonang there's the modify the Javanese culture. It is different between hard approach and maybe smooth approach. Okay, as we know that one of the Sinai Wali Songo in Jawa who makes the modification approach is Sunan Kalijaga, not Sunan Bonang. Maybe Sunan Bonang is hard approach in Syariah minded, okay? Meanwhile, the Sunan Kalijaga is the maybe the Islamic mysticism, cultural approach in which the wayang, the gamelan, and also on and so forth, what is using by Sunan Kalijaga in propagating Islam in Javanese community. Okay, but Sunan Kalijaga, his name is still Sunan Kalijaga, not Sunan Kecrek, Sunan Kendang, Sunan Rebab, and so on and so forth. Okay, so you should explaining more about the who is Sunan Bonang here. Okay, and you said Sunan Bonang spreading Islam in East Jawa, but his name, I think it is less prominent comparing, for example, with the Sunan Giri, Sunan Ampel Denta, Maulana Malik Ibrahim, because this wali now became the name of State Islamic University, you know, Universitas Islam Negeri. In Surabaya, the name of Sunan Ampel, UIN Sunan Ampel, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. In Malang, Universitas Islam Negeri Sunan Maulana Malik Ibrahim. So why the Sunan Bonang is not prominent in East Java? It should be explaining. Comparing with the Sunan Ampel, Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, and so on and so forth. Okay, so very important. In order you understand about the position and role of Sunan Bonang in propagating Islam in East Java. Okay, Bambang. And about your reference, okay, more than 10 resources, but
please again should be referred to the standard history book. MC Reclef should be used, modern Indonesian history. I think if we want to understand about the history of Islam in Jawa, it should be referred also to Pigert and the Graph. Okay, Pigert and the Graph books translated also to the bahasa Indonesia. Perkembangan Islam di Jawa, okay, should be read in order you can understand also about the position and role of the Wali Songo in Jawa, okay. Dennis Lombat should be also used, including also Taufik Abdullah and Adrian B. Lapian as the standard book, new person in the time of what is reform era, okay, replacing from the national Indonesian national history in the time of New Order government. So I think it is very important because Taufik Abdullah and Adrian B. Lapian is the prominent historian in Indonesia. Okay, I think that's my brief comment to each student who present the PowerPointers today. And remember, please, for other students who didn't presentation today, you should make the brief comment also, and please directly sending to the WhatsApp group. And your brief comment also should be just one of the presenter today. Not all student presenters should be commented, but just one of the student presentation. Okay. I think that's my comment, my criticize, including also my suggestion and my recommendation. Thank you very much for your attending and your questioning. And inshallah, we will meet again in the next week with different language. Okay. I think in the third discussion, I would like to use the Malay language. Okay. Bahasa Melayu, bahasa Naipin Upin. Okay, thank you very much, my student. See you next in the next week with a different topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Oke, Pak. Sir. Terima kasih banyak, Salam Bapak. juga daripada Malaysia. Weh, saya di Malaysia sekarang ya. Oke, terima kasih. Boleh live ya.